Papasukan natin yung mga slot natin. Meron na. Tulo na lang dyan, oh. Kung sino yun. Hindi ko ata kaya. Kuha yung suya. Ay, gago. Ito na, nakuha na yung suya, oh. Baka suya yan. Kaliwa na lang para diretso na. Dotang-dota na, no, Soya? Dotang-dota na eh. Ini eh. So last run na lang natin to. Sir mo na naman. Wala na naman. Yan na, boss room na. Boss room na. Ano yun lang natin to? Mag-andre map to. Gangrit, oh. Nandito na patay. Malatiap yung boss room mo. Mali lang yung boss room. Oh, yung maliit. Yung may marka nila patay-patayin. Although makanyang tagagawa ko. Minutes.